Parno. Didn't I gave it to you? Dito sa promo. Promo dito sa May Parno. Very nice weather guys. Sobrang maaraw. Naka-t-shirt na lang ako sa labas. Malamig yung hangin pero very light. Look! 69942. How much are we paying for the big one? Big one we were buying 11 euros, then it was 14 euros for 5 liters. Ariel. Price ng crabs. Wala, merong ano ha? Lobster. Rice na ano ang tawag nito? Kalimutan ko ang tawag nito. Wala, ang mura lang. Per kilo. Wala, ang mura lang. Rin o mix cocktail. Seafood cocktail. Mura lang. Wala, ang mura dito. Wala, octopus. Ang laki. Ayan, ang mura dito guys. Steak. Big ako sa kasal. Naka-t-shirt lang ako. Per kilo yan ha. Magkano kaya yan ha? 11 kilos nakasulat. Sila itong phone guys. Ano yung putangkon na ito? Diba? Pila siya. 245. Kung nakuha na ito sa free food guys. Diba? Yan. Para mayroon sea salt. 4 euro and 19 cents dito sa Estonia. Kuha lang natin ng free. Ay, how much is it? Himalayan salt dito. Ice cream guys. Ice cream. Paano tayo open? Okay. Да. Spoons. Naunsa naman ito. Ang init na. Grabe guys, ang init. Pero malamig yung hangin, pero hindi sobrang lamig na manginginig ka ba. Pero mainit na talaga. Upo na tayo. Na, dumikit yung buhok ko. Ice cream guys. Kala mo talaga sa ano na ba? Summer na talaga. Ito lang yung binili namin. Gatas. Meron din cake doon sa ano, sa Rimi namin binili. Salad. Mga discounted dito guys, oh. Mura na lang. Discounted dito, half price. Diba? Lalarga na tayo guys. Ako nagdadrive kanina no. Mga 100 kilometers yung dinrive ko. Yawa eh.
Reg expert sa ano lang ako nagda-drive guys, sa motorway ba, sa highway, kasi hindi ako na-stress pag sa highway. Pag sa ano ako nagda-drive sa city, yung maraming stops, nako, nakakaloka. Tapos yung asawa ko na-stress din siya sa akin, kaya na-stress din ako sa kanya kasi nalilito ako ba, ano ang gagawin ko, kasi ano, mag-ano man siya, pag na-stress siya, sumisigaw na siya, tapos ako na sumisigaw na rin ako, kaya ayaw ko mag-drive sa city, no. But itatry ko mag-drive this time. Kasi kulang lang talaga ako na practice guys. Kaya hindi pa nawawala yung ano ko ba, nervyos ko, yung kaba ko. Kulang lang talaga ako ng practice. Ayan kami guys na sa harap. Kinagat ang asawa ko. Sabi ko tikman niya. Have a bite. Bumalik siya kasi ano, yung kakilala namin sa Latvia nagpabili ng cheese kasi mas mura dito. Tapos nagpabili rin siya ngayon ng ano, chicken breast daw. Kaya yun, bumalik ang asawa ko sa loob. Mas mura dito. Merong mga products na mas mura sa Estonia, merong mga products na mas mura sa Latvia, mas mura sa Lithuania, ganyan. Ang cheese is mas mura sa ano guys, sa Finland. Mas mura compared dito sa Estonia. Ito palang promo is ano to siya, no? Wholesale good na store. Kailangan meron ka membership. Mura lang siya ng very slight. Slight lang siya do. Pero napansin ko mura yung ano ba, yung seafood. Mura. Parang ka-price ng ano, Russia. Hindi, parang mas mahal lang ng konti sa Russia. Ang ganda bumili dito. Sabi ko sa asawa, tinuro ko sa kanya yung mix ng cocktail. At saka yung, nakalimutan ko, tahong. Mura ng tahong. Sabi niya, bili daw kami next time. Pabalik na kami. Take my baby. It's not sweet. Super tasty. Yeah. Quality. It's like smitana. There's smitana. Parang mga sour cream ba? Sarap. Yummy. Imagine, 30% mo. €2.58 na lang. Очень вкусно. It's na. Nice. Where's the Latvian sign? Ayun. Flag. Estonia, tsaka Latvian flag. Guys, nandito na kami sa Super Alco sa may
Latvia. Tapos tingnan nyo yung mga sasakyan. Merong pang polish na ano sasakyan, and then yun finish. O, diba? Dumayo para uminom. Ay, German dyan sa tabi namin. O, diba? Dayo para makabili ng murang Cheapest booze in Europe. Cheapest booze. Sa may tawag nito, bottle recycling ba? Yung Latvian na bottles. Hindi kami ang uminom ha, syempre. Yung mga kakilala namin. Ito siya. Pasok tayo dito. Matic. Matic siya, guys. Okay. Mine is 8. Traffic, guys. Traffic tayo. Pero merong ibang daan. Yan, guys. Blur man, eh. Taas ng ano. Pero dito kami dadaan. Patay. Bumpy. I told you, bumpy road. Ayun, merong mga sasakyan sa unahan. Ano ba? Bakit ayaw niya magano? Nakafocus siya sa glass. Kita nyo, guys, maraming ibon. Ay, ayaw man siya. Yung mga sasakyan na rin sa likod namin, guys. Madami. Straight doon. This bumpy road. In this bumpy road. Road now. Oh no, yeah. The Просто put the video. He will sit near you and play. huh? Yes? No. No? Okay. Okay. I will make a video of him. Окей. Вообще Да-да. просто так мастерски. Must
Bravo. Super. Слышу голос, слышу, слышу. Можно? Слышу голос. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу назад скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь. Ну что, а теперь прервано. Да. Ну вот так что. Mag-hotel kami guys kasi hindi kami pwede matulog sa sasakyan, no? Kasi umuulan, malamig. Baka bukas pwede. So ito, meron kaming nahanap na hotel. Sana mura lang, no? Nasa ano siya, liblib na lugar. Liblib. Parang countryside eh. Pero hindi man ito countryside. Oh, why is it so far? Ay. Ay.
Ito na siya, guys. Kinuha namin yung gamit namin, no. Ang galing, oh. Tignan niyo. Para siyang, ano ba, cottage. Merong pa ganyan. Merong pamanok. Ay. Karaan na siya, guys. Pero, okay lang. Walang tao. Kami lang daw dito na side. Yes. Ayan. Siya, guys. Mag-haunted house. Ayan lang. Small. Alright, guys. Ayan. Pakita ko ulit sa inyo ang room. Ayan siya. Very simple. I-on natin ang lights. Ay! Perfect. Ay! Hayag na siya. Tapos, meron pa bintana. Ay, hindi niya makita. Ayan nyo, guys, karaan. Where's your jacket? Give me your jacket. So, clumsy jacket. Clumsy. Luggage. Is it luggage? Just hold it. Okay, we can take a bath now. Free na kape at saka tea.